Grabing kadaot sa kanal ba diyo? Oh. Kaunan siminto. Nan pahat na. Wala mo subay sa kanal. Mo subay. Kanina tong gi-repair ba dito to, babaw. Dire ano po sa ubos na oh. Tubig ni sa ulan ba di? Wala mo subay sa kanal. Sa kusog ang ulan, mga daot atong kuan, mga pilot ato ang kanal. Naidako kay bato ba di oh. Sulod. Ano yung nakabangil sa tuwang kuan. Ato narong kwaon ba di nga nandakong bato nga nabangil. Tata na laluma. Ato neron pasubay sa kanal ba di? Unsa na to kitirada ditong ibabaw, mao gyapon ning ubos. Nanaon gyapon ito tira. Ang subay. Lubog pang agi ba di tubig. Gi-repair na tong ibabaw. Mao ni ang ubos ba di? Napuno na og kuan sagbot. Kay naay bato diha nakabangil dako kay bato. Ikan siguro dito sa babaw, hulog. Kanito. Puno na. Lalom na kay badi. Ang kanal patala laluma. Kaon na to ang kuan. Siminto sa lalong bangag na sa tubig. So nero-repairong. Wa ta gisugo ini badi pero ato na trabahoon kay para ram gyapon ni sa ayuhan sa tanan. Na bari. Good morning o mayong adlaw sa inyo ha. Adlaw karon na Lunes.